Y les deseo también mucha suerte a los demás en la tarea de encontrar una cura para esto. Gracias. Era un mensaje en realidad eso que estaban entregando, acaba de aclarar la presentadora. Y ahora va a recibir preguntas este panel liderado por el director de la Organización Mundial de la Salud. Ahí está explicando las instrucciones para los periodistas que están a través de videoconferencia y les pide que mantengan las preguntas cortas y que sea solo una pregunta por periodista, por favor. Comienzan las preguntas. Hemos hablado de esto un par de veces. Trying to nail down the denominator. There's a lot of questions about how many people are asymptomatic. Can you say anything about, the newest data that you have? Is there any serology data from China? Bueno, ahí estaba tratando de hacer la pregunta, pero se cortó. Yes, Kai, this is something that's very important to us and to the rest of the world to really understand what the results will be from these serologic studies that are currently underway. Tenemos varios estudios ahora que se están is llevando a that there cabo. are more than a dozen Y hay más de countries una who docena are de países que conducting están trabajando studies y that llevando a cabo epidemiologic estudios studies that que involve son serology. epidemiológicos. These Y countries estos are focusing on what we call the están enfocando FFX en lo protocol, que which is looking at tiene que ver cases con los and efectos controls. y It involves molecular controlar, testing and it involves serologic testing. probar We're working y with these hacer varias countries to pruebas. evaluate which assays they're actually using, and it will be a combination of a screening assay or an ELISA, as well as confirmatory testing involving Se están microneutralization. llevando a cabo muchas In addition to that, there are a number medidas of countries that y hay are un número de conducting países que están these llevando a cabo age-stratified general population serosurveys. encuestas en WHO has a distintos protocol estratos that de la we've put out población y online, de edad. which is a core protocol, which we want countries to use so that we can compare results across these countries. Estamos tratando de At establecer un present, there's at protocolo least para que así 4 todos los studies países that we're tengan aware of that are un protocolo ongoing común para poder in different realizar y countries, concentrar estos datos. which involve the collection or the use of involucra specimens la that have already been recolección collected. o, So these may be la clinical specimens for publicación de people who have información been de especímenes hospitalized que ya for han sido other reasons. recolectados previamente. We don't have No results tenemos yet. resultados We todavía, are eagerly pero anticipating estamos these results so that esperando we estos could better resultados understand what is the seroprevalence or what are the antibody levels para poder amongst saber people at different age groups cuáles son in los different parts of the niveles de world. anticuerpos, por ejemplo, que tienen los This distintos is critical individuos en for us to distintas really edades, distintos understand grupos de etarios, what level of circulation this Bien. virus may have or may cuál have nivel de had circulación o de carga viral tienen in en sus people that cuerpos. may have had a subclinical infection, so infection that has mild disease and maybe they didn't seek care or they weren't picked up through the Tal current vez en surveillance personas que systems. tienen una But these are enfermedad ongoing. poco In addition to grave. that, we know that there are a number of serologic assays that have been developed. Hay un We're número de working pruebas with a que se number han of countries right now desarrollado to look at an evaluation en of these distintos to see países how que well están they en este perform. momento And evaluando that eso needs to para be ver qué done with tan bien les va. well-characterized samples. We have really great partnerships across Tenemos the globe to be able grandes to do ayudas this. We're con trying to distintos accelerate this países as del mundo quickly para as we poder acelerar can. este proceso lo más rápido As que soon as podamos we y have these mientras results, we tengamos will estos share them. resultados But podremos they're really critical compartirlos, for our pero la planning parte purposes going realmente forward. crítica. And if I might add that a number of these seroepidemiologic studies are grouped around a Estos estudios Solidarity 2 epidemiológicos platform. So in effect, the organization and our partners have prioritized different research strands. Son varios Obviously, estudios. establishing which therapeutics were effective has been a Queremos ver major, también major qué tipo de priority. terapias son efectivas, cuáles But no. in addition to many of Pero the en studies that are going adición on across the a world, todos there los is estudios que now se están a llevando a cabo en wide el mundo, group ahora hay of un gran researchers who've grupo come de together, investigadores as que se han juntado Maria has said, to implement a common para protocol, implementar un which will protocolo be común known que as será Solidarity 2. pronto dado a Solidarity 3 conocer. will look at chemoprophylaxis and other interventions in health workers. We are trying to align Estamos all of tratando our de work alinear a todos estos trabajadores to bring together as many partners as possible. para tener That la is mayor not to cantidad say de that other colaboradores large trials posibles. and other efforts around the world Se are not están llevando a cabo important. otros They are. esfuerzos en el But for mundo, some of the pero answers that are complex, we're going to need to pool data. para We're todas going to estas need to collect preguntas data in a consistent complejas and tenemos que collaborative way. tener muchos Seroepidemiologic datos, data, clinical data, datos data clínicos on protection of prophylaxis. de These are answers we los need, and we pacientes, need de the la right protección de los answers pacientes, de to la drive profilaxis, policy. de desinfección. Todo Thank tipo you, de Dr. datos. Ryan. Gracias, Dr. So the Ryan. next question's La siguiente from pregunta. Jeremy, RFI. Jeremy, are you there? I'm here. Can you hear me? Very well. Please go ahead.
Thank you so much for taking my questions. Gracias por aceptar mi It seems pregunta. that far younger people are being Parece que hospitalized hay in mucha the gente US and in joven Europe than in en China. Estados Unidos, Europa e I incluso was en wondering, China how do you explain the afectada discrepancy? por el And virus. do you have concerns that the data that you got in the first place from China might not be as reliable as you thought? ¿Qué pasa Thank también you. con la información de China, que tal vez ni siquiera es tan confiable? So, Y con la gente joven que se ve this afectada por el virus, virus. this COVID-19 virus, is Este capable of COVID-19 causing infection and está severe causando disease in all infecciones y people of all enfermedades severas ages. en personas de todas las What we edades. know from data across a number Eso lo of sabemos countries, including por data from datos de todo China, el mundo, including data from the US, incluidos los and datos de Italy, and China, Estados Iran, Unidos, and Irán, Korea, and Japan, and others, China, is that Japón y this otros, virus que este can virus cause mild puede disease, causar una enfermedad can cause moderate poco disease, which is grave, described as people who still have pneumonia but don't need oxygen support, también una who enfermedad can relativamente cause grave severe donde hay gente que disease, tiene who can neumonía cause pero no critical necesita disease, respirador and mecánico who y can también una kill some enfermedad people. crítica donde Amongst necesita children, respirador mecánico y the también puede data matar that we've gente. seen Según from a los datos number que of tenemos countries is that en los the distintos majority países, of vemos que la children that mayoría are de los niños que infected están infectados are experiencing están mild disease, experimentando una but we do enfermedad have leve. reports, and there are some Y tenemos reportes, publications eso now sí, that de que describe en severe China se disease in han children. describido We severas have enfermedades reports en of niños. deaths in También children. hemos reportado There's one muertes in de China, niños and I en believe China one in the United States as well. creo que también hay una We muerte de un do niño en need Estados more Unidos. well-characterized descriptions of severity across the age groups, so that we can better Pero todavía estamos intentando summarize what we know about this comprender in the cuál es la different age severidad de groups. la enfermedad en Ideally, personas what más we would like to jóvenes. see is Idealmente the lo que nos use gustaría of ver a clinical es characterization protocol. This is tener un another protocolo data de capture platform caracterización that clínica WHO has launched, para poder así which evaluar involves los casos systematic en un data marco collection común. in terms of signs and symptoms, Esto en términos in terms of de regular fuerza de sampling los of hospitalized síntomas, patients, so that we la can better characterize the natural pruebas history of this regulares disease para poder in ver people la who are in historia hospital. de esta enfermedad. But there is data Pero that's hay coming out datos from a number of que vienen countries, de otros países. and we welcome Y le daríamos, the estaríamos rigorous muy data agradecidos de collection poder that tener is todos estos occurring datos. in very difficult situations in hospitals, whether this is clinical data or epidemiologic data, across a number of countries. Está difícil de todas formas obtener los datos porque, claro, los hospitales están ocupados también we've been tratando a los reporting for pacientes. quite a while now on the spectrum of disease. There's no question that the elderly and those with underlying conditions have been No hay duda, eso sí, por el momento, have been con la información que affected tenemos, much more que than la other gente age mayor y groups. también la gente que But tiene we've certainly enfermedades spoken preexistentes here son los que más before se van a ver about afectados por esta enfermedad. the age profile of patients, the fact that in Korea, 20% of the deaths were people under 60 years of age. In embargo, Italy, the fact that en Corea el up to 20% de los 15% fallecidos of people tuvieron in menos de intensive 60 care años. were under 50 years of age. I think we'll find in Germany and other countries Eso se ha visto up también to en otros países 10 to como Alemania. 15% of people 15% with disease, de people las under personas 50 who have disease bajo will have 50 años a moderate or severe han tenido infection. enfermedades moderadas o severas. They may not progress into critical Y condition, algunos de but ellos han 10 incluso to 15% of people under 50 empeorado y will han tenido have que a quedar con moderate to ventilación severe mecánica. infection. So this is Entonces esto not es for most people is a very mild infection. Most para la young people. mayoría de la But gente for a es una enfermedad significant minority bastante of people between the age sencilla. of 20 and 60, this is a significant infection. Para la And if gente you entre 20 y listen 60 to años. people who are interviewed on the media, the one thing I've seen again and again and again from Pero para la people, gente mayor es adults mucho who've más got severa. this, and young adults, Y eso lo hemos and they dicho keep looking at the camera and saying, una y otra this is not vez y lo han flu. dicho los medios también. And I think Que what's igual really afecta a los emerging jóvenes, is que a no son perception that invencibles. this disease, while not fatal and not causing critical disease Entonces, in a younger age group, is it causing a severe illness in many people. Pese a que no esté causando muertes o una enfermedad que invalide completamente en los jóvenes, sí está causando enfermedades graves y de todas formas hay que tener cuidado si eres joven porque existe una menor posibilidad de que esa enfermedad empeore. So even in younger populations, if you do have mild disease, and you think it's no big deal, what the big deal is that you may transmit. En todo caso, bueno, ahí escuchábamos parte de la información que entregaba la Organización Mundial de la Salud. Escuchábamos ahí la información que entregaba la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19 y escuchábamos entonces, principalmente ellos hacían énfasis en que